Okay, now ini penting. We are going to answer some questions. So kalau you rujuk pada nota, you akan ada what we call some tables there. So, rujuk pada muka surat ni ya. So bila kita rujuk pada muka surat ini, you will see electromagnetic induction in a straight wire. So now kita lihat gambar raja ini dulu. Dalam gambar raja ini ya, so kita ada magnet. So magnet tu magnet lah. Okay, magnet berbentuk C macam ni. Okay, ini adalah magnet. Kita gunakan straight wire. This is a straight conductor. So copper rod. Copper rod sebab copper ialah boleh mengkonduksi arus elektrik. So this copper is been moved in several direction. Look at the arrow. Satu bermaksud ke atas. Dua bermaksud ke bawah. Tiga dan empat selari dengan permukaan dia. 5 dan 6 ke sisi. Alright, so kita ada 6 jenis gerakan. 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke depan, 4 ke belakang, 5 ke kanan, 6 ke kiri. Alright, so kita nak kaji apakah gerakan-gerakan yang mana boleh menghasilkan arus. So how, if I move up, what will happen? Observe the galvanometer. If I move up, what will happen? If I go down, what will happen? If I move 3 and 4, what will happen? Or 5 and 6 direction, what will happen? So jadi dalam nota anda, you ada table. This table you have. Alright, these are the actions, tindakan yang kita buat. So we are going to see sama ada deflection on the galvanometer ada berlaku atau tidak dan sebagainya. Langkah pertama ialah held stationary. That means the copper rod tidak bergerak. Held stationary. So bila we held it stationary, maka what will happen here? Tiada pergerakan. Bila tiada pergerakan, tiada pemotongan pada flux magnet berlaku. So earlier kita sudah belajar menyatakan bahawa in order for current to be generated, there must be a relative motion. Kena ada pergerakan relatif. Kalau magnet dan copper rod tadi tidak bergerak, maka tiada pemotongan. Walaupun dia berada dalam medan magnet, tapi medan magnet tidak dipotong. Bila tidak dipotong, maka arus tidak akan dihasilkan. When there's no current, how about pesungan pada galvanometer? Tiada pesungan. Why? Tiada arus yang dihasilkan. Bila? Kalau berada pegun. Same situation. Dawai berada dalam medan magnet dalam keadaan pegun, tiada pergerakan. Bila tiada pergerakan, tiada pemotongan. Bila tiada pemotongan, tiada arus yang akan diarahkan. No current will be induced when there's the rod remains stationary. When this happen, no magnetic field being cut, then no current will be generated. No current generated, galvanometer won't detect anything. Now gerakan seterusnya. Moving upward. Gerakan ke atas. That means gerakan nombor 1. So from the middle you go upward, meaning ada pemotongan flux magnet berlaku. When the flux magnet being cut, current will be generated. Tak kisahlah dia gerak atas ke gerak bawah ke tidak. Janji ada pergerakan. If there is a motion, then there will be what we call flux magnet being cut. Medan magnet dipotong. Bila medan magnet dipotong, maka arus akan dihasilkan. Bila arus dihasilkan, galvanometer will detect. Pointer akan deflect. Mana di deflect? Kiri atau ke kanan? Tak kisah. Bergantung kepada arah arus terluar. Tapi kalau ada deflection, ada arus. Now at the moment kita hanya nak belajar current generated or not. That's all. In which direction? We learn later. Okay? Now when we move upward, current will be generated. So there will be deflection. So gerakan ke atas, saya anggap the pointer deflect to the left. Terpesong ke arah kiri.
I assume. So bila kita turun ke bawah, dia akan opposite direction. I need to know. So saya fix satu direction dulu. Kalau yang ini saya katakan sebagai deflect to the right, then the next action will be deflect to the left. Kalau ini saya kata deflect to the left, then the next action will be deflect to the right. Opposite lah. Left and right. Gunakan perkataan left and right. Jangan guna what we call up and down. Left and right. Now daripada gerakan satu tadi, deflection to the left. Now kita turun ke bawah. When you go down, you're doing opposite direction. When opposite direction, current will be generated. Syarat sebab ada pemotongan. Tapi which direction? Opposite direction. Why? You're moving in the opposite direction just now. So deflection to the right. Tadi deflection to the left. Now deflection to the right hand side. Okay. Next part. Moving sideways. Either 3-4 atau 5-6. Dua-duanya, that means that this is your magnetic field, you know. You are moving 3-4 or you're moving 5 and 6. Gerakan saya mengufuk, horizontal, macam ni pun horizontal juga. That means you're not cutting the magnetic field. You're moving together with the magnetic field. You're not cutting the magnetic field. You're moving parallel. Whether 3-4 or 5-6, sama. Kita tidak memotong medan magnet. When the magnetic field is not being cut, no current will be generated. When there's no current generated, then galvanometer won't detect anything. No deflection. Tiada pesongan. Bila? Kalau 3, 4, 5, 6. That means gerakan dalam arah yang sama, parallel, selari dengan medan magnet. Now, yang terakhir inilah pergerakan dengan lebih laju. Moving with a higher speed. When you move with a higher speed, you will cut. But of course, if it is a horizontal way, no point. Now we talk about moving with you're cutting the magnetic field, but in a higher motion. Pergerakan yang lebih laju lagi. Maka, arus yang dihasilkan lebih besar. Bila arus yang dihasilkan lebih besar, deflection pun lebih besar. Either to the left or to the right, doesn't matter lah. But dia akan bergerak. Kalau let's say gerakan you atas bawah macam tu, the pointer will deflect left and right lah. Dengan lebih besar sasaran mereka. That will be the movement. So at the moment, apa yang kita belajar ialah gerakan. Kalau pegun tidak bergerak, tiada pemotongan flux magnet. Kalau ada pemotongan flux magnet, arus akan dijadikan arah, nanti kita belajar. Kalau dia pergerakan konduktor tersebut selari, ini konduktor lurus, selari dengan medan magnet. Bila selari, tiada pemotongan flux magnet akan berlaku. Bila tiada pemotongan flux magnet, tiada arus yang akan diarahkan. That's important. Kalau gerakan relatif lebih laju, lebih pantas. As I said earlier, kita lihat satu contoh basikal. You berbasikal dengan perlahan, kadar pemotongan flux magnet perlahan, arus yang dihasilkan pun kecil, the light will be not that bright lah, dim. If you cycle very fast, the dynamo spins even faster, bigger current will be generated because rate of magnetic field line being cut is higher, bigger current will be produced, so the light will be brighter. Lebih cerah lagi. Okay? Ini kalau konduktor lurus. Let's go!